World Environment Day 2024 ni bacheton dunsi patimi dongmoka Western Range Forest under tumpen thengpia clean ke ipon thengpia rong ke penta munira tumache theki bam ki mesen ang thek longpon la pen nona por pollution ke bat pika jok environment anat ki mesen ang thek ponong le dera jok si tomon hai huisi tami thengpi theng prang ke jom heka joini si penang an ani ke su ke phang ok la pen tomon se tami kadure seta chachak nang lo lasi oxygen produce Japan un an ke nang linili thengpia claim ke ponang ji akenang sotpu mathap ponsi patumi World Environment Day ani pachiton dunsi dogmoka Western Range under staff atum chelang petpensi sil dharampur Department of Environment Forest sahem mate thengpia claim ke paria dimalong pen rong pharu ke tham susei a thengpi patumi pen ke som pangcheng ponsi patumi ni 5 4 arni World Environment Day long pachiton dunsi patumi anke rong pharu please susei dogmoka range under thengpia claim som ponong lupusi Deputy Ranger Indrajit Singh pen nang pachini dun Kuluni pen Buddha Singan se News Fast Karbiang long fruits bearing thing pi heta ime jangni lason pine inke penda la furniture phan heguni banoi lason la heta idun nangpu lasi ili tum phan lason siang pe to loi tum la range pen son order lo lasi son paklang ni la environment han mi ni lason nei kusi tum han pe to lo pini nang tum rong kon lo epon ke tum phan ini ke the division man order ke suri thom bang pe to he la si tum na da green song bong ben suri sian bang ke pleng po ke la bit ang bong ta suri sian ba ke do bon athe mane bit ta hini thom bag do mati betin betin hai tum sarita bit do mati asilan ba ke I ba ke do pini ang bong pe ate thingka bang ke mane tum han non sa deng ben ke la 10 feet lan na dak thini mane ini hala thing pi ya ke the hai bang ke langsung bahari ban anak gap ase mesbusi line pen sitai nei pula order ban ji Western Range Dogmoka gutekini staff logote amar range officer ase gutekini staff aji ami campaign sari lo ahisu World Environment Day 2024 palon koribo to amar theme etai plantation koribo lage environment to bhal banabo lage oxygen basic product hobo lage titia he amar environment to aru logote gutei bota to bhal hobo boli akhar তো আজি আমি ৰাজ্যক এখিনি দেখাব বিচাৰিছো যথেষ্ট পুলি আমি জোৱাকালি পৰহিৰ পৰা বিলালো বহুত ইনষ্টিটিউটৰ পৰা মানুহ আহিছে পুলি লবলৈ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলো আহিছে যথেষ্ট লগতে এনজিঅ খিনিও আহিছে আমাৰ তাৰ পৰা পুলি লবলৈ বহুত পুলি আমি বিলালো লগতে তেওঁলোককো আমি এটাই কৈছো যে পুলি লগাই মানুহখিনিক অলপমান এৱাৰনেছ এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে গছ পুলি লগোৱাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আজিৰ দিনত এনভাইৰনমেণ্টটো পলিউশ্যন হৈ পেলাই যথেষ্ট বেয়া হৈ গৈছে সেইখিনি আমি কিমানখিনি সুধৰাব পাৰোঁ তাৰ এটা চেষ্টা তো আজি আমি ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ দগমকাৰ পৰা ইয়াত আহি প্ৰায় 300 পৰা 350 পুলি অকল কেম্পাছ নাৰ্চাৰীতে লগালোঁ লগতে বেলেগ বেলেগ জেগাতো আৰু প্ৰায় 150 মান পুলি আমি লগাইছোঁ